ऐसे लोग कभी साधु होंगे भगवान है भगवान तो रावण काना करिले साधु बेसे छद्म बेसी मां सीता के अपहरण करिले तो केनता साधु मानकर पाठ्य बसमा जे हमर मानव जन्म के शासक करबा भागवत काना कहते देखो साधु जे मलय पवन मलय पवन राजको करंती चंदना करंती चंद्रमा माने किंतु वर्तमान लोग माने सत्संग करवा के नहीं आसो जेना कि गुटे कविते लिखिछ राम राज्य खिरीपुरी कृष्ण राज्य घियो राम राज्य खिरीपुरी कृष्ण राज्य घियो आ कली जुगे देसी मते धुकी धुकी पियो सत्संग करवा लगी लोगों पर इच्छा नहीं भगवान को गुण कीर्तन करवा लगी लोगों पर इच्छा नहीं ना गया मैंने किंतु तेरे तो देखिए मदो मांस जब भुजी दौड़न बोलते सत्संग प्रोग्राम के होते जे अपन माने कथा के दरुन 500 लोग भी नहीं नो किंतु इस जगह रे जदी केनो मदो मांस जदी माफी खेबा के कि किए गुटे जदी आसीचन भुजी दौड़न बोलबे आज्ञा माने ए सत्संग रे 500 लोग अछन बेले से जगह रे केते लोग थिबे मां माने 500 नु आउ गुटे सुन बसी जीवा 5000 लोग थिबे किंतु शास्त्र कारा कहउछन देखुन भागवत ग्रंथ हरि विमुख प्राणी जेते से शांति पशु संग दे गोविंद 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 मधु गयुति मकरंद गोविंद 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 मधु गयुति मकरंद हरि विमुख प्राणी जेते से शांति पशु संग दे गोविंद 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 मधु गयुति मकरंद गोविंद 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 मधु गयुति मकरंद आ भागवत काना कहउछन आज्ञा माने हरि विमुख प्राणी जेते से थांती पशुंक संगते आपण माने विचार करुन मां माने आमे सत्संग के एबार आगनु आपण माने केते लोग ई जगह रे उपस्थित अछन एते बड़ यात्रा होचे एते लोकंकर संगति अच्छे एते लोकंकर समागम अच्छे किंतु सभे के हेला जे सत्संग करि ने पारबा इनो बहुत लोग अछन आज्ञा माने सभे के हेला जे सत्संग पेंडाल के आसी करी भगवान कर गुण कीर्तन के हेला जे सभे करि ने पारबा तार अर्थ होचे भगवान कर गुण कीर्तन करवार के हेले भगवान कर ना नेबार के हेले मां माने सत्संग करवार के हेले 4 प्रकार कृपार दरकार थी 4टा कृपार दरकार थी आ फास्ट होचे आत्मकृपा मन डाकु कथा मन के कंट्रोल करि पार आत्मकृपा आ 2 नंबर होचन ईश्वर कृपा आ 2 नंबर कृपा होचे आज्ञा माने ईश्वर कृपा पहला होचे आत्म कृपा 2 नंबर होचन ईश्वर कृपा आ 3 नंबर होचन गुरु कृपा आ 4 नंबर होचन शास्त्र कृपा
इ चारटा कृपा नेथिले इ चारटा जिनिस आशीर्वाद नेथिले किहे भी भगवान कर गुण कीर्तन करि ने पारो। तो भगवान कर गुण कीर्तन केवल किए करसन बेले मानव करसन। तो आमको इन प्रश्न उठुचे आम भगवान कर गुण कीर्तन क्या है जे कर्मा आज्ञा मैंने देखन आज्ञा मैंने आपण मान लास्ट दिन है बिना भगवान कर गुण कीर्तन रे कलिजुग नु मुक्ति पाबार रास्ता नहीं न माँ मैंने बिना भगवान कर नाम उच्चारण करी करी किहे भी तरी ने जो तो आज्ञा मैंने लाजे हेबार नहीं न आपण माने सबे भगवान कर गुण कीर्तन करमा देखो कारण कांता आमर दिन आसवा हरि नाम तुंडे धरु तारे धन बयस जाऊची हरि मला बेले तोर किसी ने बुनाई शून्य हाथे जीवु फेरी जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम हरि नाम तुंडे धरु थारे धन बयस जाऊची सरी मला बेले धन किछि नेबु नाही शून्य हाथे जीवु फेरी। हे विद्वान मंडली हरि नाम तुंडे धरु थारे मन धन बयस जाऊची सरी माँ माने भगवान कर गुण कीर्तन करी बसु कारण आमर बयस टिके टिके सरी सरी जाऊे आमे काना कहूँ आमर बाबू के खाली 9 बरस होची गो तुम नुनी केते पड़ुचे आम निनी इटा आम निनी के खाली 15 बरस होची गो खाली 15 बरस होची खाली 9 बरस होचे किंतु इटा की है ने कहूँ जे आम निनीर ऐसनो 15 बरस सरी गलान विचार करुन माँ माने आम निनी के खाली 15 बरस होचे गो खाली 15 बरस होचे किंतु आमे ने कहूँ जे आम निनीर तार ऐसनो तार 15 बरस ता सरी गलान ऑलरेडी कटी सारलान। हरि नाम तुंडे धरु थारे धन बयस जाऊची सरी मोला बेले धन किछि नेबु नाही शून्य हाथे जीवु फेरी। ए हरि कर गुण कीर्तन सारे माँ माने भगवान कर गुण कीर्तन सारे कारण भागवत शास्त्र कहूच एने दिबेसी दुष्ट मन शरण पद भगवान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम भगवतले कृष्ण सुमारी उठ पुरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की भागवत पद आज्ञा माने भागवत माँ माने गुटे गुटे पद आमरी मानव जन्म के सार्थक करी ना केवल गुटे गुटे पद जदि भल करी बुझी पाला आज्ञा माने भागवत रे जगन्नाथ दास काना कहउछन एने निवेशी दुष्ट मन शरण पश भगवान बुड़ी न मोर भव जले कृष्ण सुमरी हे विद्वान मंडली इ भव संसार नो इ भव सागर नो इटा गुटे समुद्र ए पृथ्वीटा तो इ पृथ्वीर पेन नो
ই ভব সাগর নু পুরী নে মর কৃষ্ণঙ্কর না ধরি করি তুমি ফুলকে লাগি যাও কারণ কারণ গোটে কবিতে কাଣା কହୁଛন দেখুন গর্ব অহংকার ক্রোধ বাহুবল হেব দিনে তোর কাল বহুল হেব দিনে তোর কাল আত্মীয় স্বজন পাখরে নথিবে বাজুথিব খালি ঘোর জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম ঠারু বেশি নিজর ভাবি জাপানি করুছু পাপ বিপদে সিয়ে আহা করিবেন আসিবনি তোর জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম কেহেলা যে সৎসঙ্গ মা বিদ্বান মন্ডলী বেলে গর্ব অহংকার ক্রোধ বাহুবল হেব দিনে তোর কাল আত্মীয় স্বজন পাখরে নথিব বাজুথিব গিনি ফুল হে শ্রোতা মন্ডলী আমি যেতে বড় গর্বী হইতু আমার যেতে বি বাহুবল দৌ যেতেবেলে এই শরীর নিঃশ্বাস টিকে পলাই যা আমকু চার লোক বহিথিবে আর সেতেবেলকে কানা থিবা কেবল গিনি আউ মূর্তুঙ্গ বাজুথিবা আজ্ঞা মানে আর পাখে কি হেবে নেতা নিজর ভাবিতু নিজ ঠারু বেশি নিজর ভাবিতু জাপাই করুছু পাপ বিপদরে সিয়ে আহা করিবেনি আসিবেনি কেহি পাখ হে বিদ্বান মন্ডলী আমি যাহাকে নিজর বলি করি পাপ কাম করুছু আমি যাহাকে নিজর বলি করি পাপ কাম করুছু সেতেবেলে বিপদ পড়লে সেমানে বি পাখকে নে আস আর যদি যেতেবেলে জীবন পলাই যা মা মানে পুড়েই যাসন নেই পুড়েই দিবে নিয়া লগাই নেবে আর নিজর পুଅ হেতু নিজর মশা হেতু কি নিজর দাদা বি হেতু কানা প্রশ্ন করবে আউ কেতে বেল লাগবাবু পুড়বার কি বিচার করি দেখুন টিকে পুড়েই নেবে মা মানে যাহার লাগি আমি পাপ করুছু যাহার লাগি আমি সবু কিছু ভুলি যাচ্ছু দিনে সমিয়া আসবা যেতেবেল কি আমকু মশান খোদাকে নেবে পুড়েই নেবে আর কানা কহবে আউ কেতে বেল লাগবা পুড়বার কি জলদি কিরোসিন কি পেট্রোল টিকে দিও বো জলদি নিয়াটা মুর্দাটা টিকে জলদি পুড়বা একই নসে আগে মানে কহবে আউ কেতে লোক কানা করবে ফেসবুক বাহার করবে সে নিয়া পুড়বার তো भी সাইলেন্স नु রহি না পারন যে কে ফেসবুক চলাবা তো কে হোয়াটসঅ্যাপ চলাবা আর মোবাইল নো বিজি রহি দিবে এটা তো দুনিয়া আগে মানে দুনিয়া দুনিয়া দুইটা নিয়া হচ্ছে দুনিয়া দুনিয়া দুইটা নিয়া গুটে নিয়া হেলা এন্তुणी নিয়া আউ গুটে নিয়া হেলা মশানি নিয়া দুইটা নিয়া হচ্ছে আগে আমাদের দুনিয়া আর কারা কৌশল দেখুন নিশ দাড়ি তোর সবু পাতি জীব পিলারু হইবু বুড়া বহুল লো পিলারু হইবু বুড়া কতি বাতানর উঠি পারিবুনি তিনি গোড়ে বুঝিরা জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম
ସଂସାର ଲାଗିବ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ। ଆଉ କାଣା ହେବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ତୋର ସବୁ ପାଚିଯିବ ଟୋକାରୁ ହୋଇବୁ ବୁଢ଼ା